Shabab, j'espère que vous allez bien. Comme Oussad Kouis Yassine, Oussad de l'économie. Alors, juste pour l'information, les étudiants qui ont des difficultés pour la comptabilité et pour l'organisation des entreprises et même pour les mathématiques, qui ont deux chaînes, qui ont la chaîne d'Ahmed Taheri Nouri sur YouTube, la chaîne, la page Facebook. Il traite la comptabilité et même l'organisation des entreprises. En ce qui concerne les mathématiques, il y a aussi Youssef Chakour. Je vous les conseille si vous aimez la façon avec laquelle j'explique les choses et même les examens. Dans ce cas-là, allez voir Ahmed Nouri et Youssef Chakour. Vous allez vraiment profiter d'une explication au top. Donc ça, d'un côté, on va continuer avec le quatrième document qui concerne l'examen rattrapage GC. Alors, le document voit la loi de finances. Maghreb, loi de finances, donc politique budgétaire. Maroc, loi de finances 2019. La loi de finances LF 2019 prévoit une dotation totale, يعني واحد المبلغ ديال 17.67 مليار ديال الدرهم. Au titre de la compensation يعني هذا غير صندوق المقاصة اللي تيعاون لي برودوي دو باز. صندوق المقاصة هو هذيك لاكيس اللي الدولة تديرها باش تعاون لي برودوي دو باز ما يطلعش الثمن ديالهم لا فارين لو سكر لو غاز. كونتر يعني هذا العام كاينه 16 مليار، العام اللي فات كانت غير 13 مليار. دونك vous voyez que الدولة زادت في صندوق المقاصة ce qui est très bien pour les ménages. Cette dépense sera destinée à soutenir les prix du gaz butane et les produits alimentaires, le sucre et la farine de blé tendre. La première priorité de la loi de finances 2019 sera donnée aux politiques sociales. Donc, 2019 غتكون surtout pour aider les gens et tout ce qui est social. Maintenant, l'initiative de développement humain, donc l'initiative nationale l'INDH, le programme Taysir, le programme de Ramid, etc. Particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé et de l'emploi. La deuxième concerne l'investissement. Ainsi, dans la même loi, les dépenses de fonctionnement, les salaires, les charges de matériel, etc. s'accaparent la part du lion, avec 215 milliards en 2019, مقابل 195 مليار العام اللي فات. Donc il y a une augmentation en 2018. Alors que les dépenses d'investissement totalisent, donc شحال المونطون 73.37 مليار مقابل 68.2 مليار العام اللي فات. Donc j'espère que le document est très simple et clair. Après on a un tableau dans lequel on a les recettes ordinaires, les recettes fiscales ou non fiscales. Après on a dont recettes fiscales. Après les dépenses de fonctionnement, les salaires, les charges عندها علاقة بالدولة, les dépenses de l'intérêt ديال crédit 28 مليار ou les dépenses d'investissement 73 milliards comme l'a stipulé le document ou maintenant le solde du budget général. Je vous les questions si vous le permettez. Donc ce sera le document 4. Alors voilà le document 4. Première question. dit calculer et liser pour l'année 2019 la part en pourcentage des recettes fiscales dans les recettes ordinaires. Nous savons que les recettes ordinaires فيهم الرecettes fiscales ou les recettes non fiscales. بغيت نعرف les recettes fiscales شحال تيشكلوا من les recettes ordinaires. D'accord? Donc شحال عندنا les recettes fiscales؟ عندنا 228 مليار وشحال les recettes ordinaires كاملين 253. Donc شحال تيشكلوا؟ تقريبا شي 90%. ياك. Donc on va répondre à la question. Voilà la part en pourcentage des recettes fiscales. هما لي ريسيت فيسكال مقسومين على ريسيت اوردينير. علاش قسمت؟ بغيت نعرف هادو شحال تيشكلوا من هادو ونضرب في 100. خرجت لي يا سيدي 90.21. اش غادي نقول؟ او ماروك لي ريسيت فيسكال اللي هما لي زامبو ديريكت و انديريكت. لي زامبو ديريكت و انديريكت. الناس اللي ما فاهمينش البودجي رجع ديريكتومون لا بوليتيك بودجيتير في البلاي ليست عندي غتلقى لو بودجي مشروح comme il le faut. Représenterait لان c'est juste donc un budget باقي ما كملش 2019 représenterait 90,21% des recettes ordinaires du budget général en 2019. La deuxième question, le solde du budget général. بلاتي بعد شنو هو السولد اوردينير؟ ما يمكنش نحسبوا السولد بيدجي جينيرال حتى نكون حسبت السولد اوردينير. السولد اوردينير هما لي ريسيت اوردينير موان لي ديبونس اوردينير. دونك هنا لقيت السولد اوردينير عاد نقص من هذا السولد نقص منه لي ديبونس دانفستيسمون باش يخرج لي السولد بيدجي جينيرال. بمعنى اخر بور بيان سامبليفيي حنا عارفين بان le solde du budget général
اللي باغيين هما هو السولد اوردينير موان ديبونس d'investissement. هادو عندي ولكن هذا ما عنديش. دونك الروسيت اوردينير موان ديبونس اوردينير هو السولد اوردينير ناقص ديبونس d'investissement. هما لي روسيت اوردينير ناقص هما لي ديبونس اوردينير اللي فيهم ديبونس دو فونكسيونمون و ديبونس d'intérêt. اتونسيون ما ديرش لا ديت غير لانتيري فقط. وتنقص منه الانفستيسمون هي ها السولد اوردينير ها الانفستيسمون غتخرج ناقص 63.6 ناقص 63.6. Lecture au Maroc en 2019, le solde du budget général serait, prévisionnel, serait déficitaire de 63,6 milliards de dirhams. Je vais lier deux actions de politique budgétaire par les dépenses. Donc, qui va faire la politique de relance ou qui va faire la politique de là à travers les dépenses. Alors, si vous l'avez remarqué, الدولة جدات عطات 17 مليار يعني أكثر من العام اللي فات فاش غير لا كيس دو كومبونساسيون هادو مصاريف صندوق المقاصة. و دوزيام شوز زادت لي زانفيستيسمون كان لو مونطون في الاول 68 ولا 73. دونك فوالا il y a eu l'augmentation des charges de compensation, il y a eu l'augmentation des dépenses d'investissement liées au slot de 73 milliards. Vous pouvez mentionner les chiffres, c'est très important de les mentionner, comme ça avec les restes, tu as mis une bonne réponse. Troisième ou la dernière question, préciser un effet éventuel, un effet de l'évolution des dépenses de compensation sûres. C'est-à-dire, je travaille les dépenses de compensation Z. كنا في الاول كانت الدوله تصرف 13 مليار باش تساعد المواطنين دابا غتصرف 17 مليار. دونك اش غيطرا لو بوفوار داشا دي ميناج غيتزاد ولا غينقص؟ بيان سور غيتزاد لان غادي تساعدوا في المواكبه ديال القدره الشرائيه. دونك il y aura l'augmentation du pouvoir d'achat بالنسبه لي ميناج. ولكن بالنسبه لو سول دو بودجي ديال ليتا ça c'est un problème غيتزاد ديفيسيت لان الدوله كل ما صرفات كل ما تيكون عندها عجز وكل ما زادت المصاريف كل ما غيتزاد العجز. Donc, ce qu'il faut dire sur les ménages, amélioration de leur pouvoir d'achat. بالنسبة للإيتا, c'est l'augmentation du déficit ou l'augmentation du déficit réattaque من بعد un endettement ou c'est pas la peine d'écrire l'endettement parce que moi c'est le grade à la solde du budget général de l'État. نشوفوا دابا le document suivant, le document 5 qui concerne la politique monétaire. Maroc, retour à la sous-liquidité sur le marché monétaire. نتوما عارفين الابناء كيكون عندهم بزاف الفلوس دونك غتكون سور ليكيديتي سوا غتكون قليله الفلوس غتكون سو ليكيديتي. الوغ قال لك لو ديفيسيت دو ليكيديتي دونك كاين عجز الابناء خاصهم devrait s'accentuer غيتزاد ب 27 مليار. دونك الابناء عندهم ديجا ان بوزوان غيتزاد لو بوزوان ديالهم ب 27 مليار. pour passer en moyenne غيدوز من 43 مليار عجز غيولي هذا في 2017 43 مليار في 2018 غيولي 70 مليار. Un tel chiffre ramènerait le déficit à des niveaux proches de ceux de 2013 اللي كان فيها الديفيسيت 77 مليار. Le choc sur les devises, فين كاين المشكل في الديفيز qui s'est caractérisé par des achats massifs de devises à l'approche de la date d'entrée en vigueur de la réforme du régime de change. امتى بدا لو ريجيم دو شونج 2018 المغرب داز لا فليكسيبيليتي سي فو فولي دير نتوما تسميوها تعويم انا ما تنسميهاش تعويم نسميها المرونه فقط. المغرب كان عنده ريجيم دو شونج فيكس ولا فليكسيبل. الناس اش قالوا سورتو لي انفستيسور اللي عندهم فلوس قالوا اتوندي الى المغرب طلق الدرهم ديالو وطاح il y a de grandes chances ان الدرهم يطيح يغرق و سي با بون بور نوتر موني. دونك اش داروا كلشي باع الدرهم ومشى شرا الدوفيز. Vous voyez, كلشي مشى شد الدرهم اللي كان عنده مشى باعو في المارشي نوار وشرا الدوفيز باش حتى الا يطيح الدرهم يلقى عنده الدوفيز مزيانين. دونك ها فين كاين المشكل. دونك الفلوس هربات من لي بانك ومشاو شراو بها الدوفيز. ها علاش كاين عندنا ديفيسيت دو ليكيديتي. Ce qui a considérablement creusé le déficit de liquidité. La circulation fiduciaire. حاجه اخرى ان لي ميناج سورتو لي ميناج كيهزوا بزاف ديال الفلوس سورتو الا كانت شي كريز la crise du Covid-19, actuellement, la plupart des ménages qui il n'a pas confiance, il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, donc il explose. Bien sûr, il ne faudrait pas faire, je ne le conseille pas surtout, mais c'est la mentalité, c'est l'anticipation du ménage.
في الوقيته مثلا شهر 9 ما بين شهر 5 وشهر 9 تيكون العيد الكبير، تيكون العيد الصغير ديال الفطر، تيكون رمضان. دونك لا بليبار دي جون تيخرجوا بزاف ديال الفلوس من السيركوي بانكير. ها علاش تكون عندنا عجز في الابناك. La circulation fiduciaire, le flou, a également joué un rôle en 2017 en matière d'assèchement, les banques, des liquidités, à travers la concentration de plusieurs événements connus pour la consommation en liquide, notamment le ramadan, la période estivale, Saif, Eid al-Adha et la rentrée scolaire, et surtout la rentrée scolaire qui consume vraiment les parents. Allez-y, on passe directement aux questions du document 5. Relever deux facteurs explicatifs de la sous-liquidité en 2017. Pourquoi il n'y a pas donc, de liquidité 2017? Alors, d'après ce qu'ils viennent d'expliquer eux-mêmes, alors, qu'il a premièrement la circulation fiduciaire l'ITZET. La circulation l'ITZET 2017. Donc, alors, ils ont bien précisé la circulation fiduciaire les dates liées à l'assèchement en liquidité. Et bien sûr, Ramadan, la saison estivale, Eid al-Adha, des causes. Par contre, il ne faudrait pas, d'après ce qu'on vient de le document, parce que j'ai déjà répondu à la question, mais attendez là, je viens de m'apercevoir qu'ils ont dit 2017, Magalouche 2018. Parce que les réponses, j'ai bien précisé l'achat massif de devises. C'est une information, je pense, qui concerne 2018. Mais ربما الناس anticipaient في الأول قبل ما تجي le régime de change flexible anticipaient وكل شيء مشى شرا les devises. Donc علاش كان عندنا مشكل ديال liquidité. Donc on peut même ajouter cet élément de réponse, c'est pas grave. Donc شنو هو الأسباب اللي خلات يكون عندنا besoin de liquidité? C'est très simple. L'achat massif de devises à l'approche du nouveau régime de change. Ou deuxième chose, l'augmentation de la circulation fiduciaire due aux événements Ramadan, etc. ou l'Eid Kbir ou la rentrée scolaire. Deuxième question, calculer et liser le taux de variation du déficit de liquidité moyen prévu en 2018 par rapport à 2017. C'est-à-dire, ما بين 2017 و 2018 اشنو طرا للعجز ديال لي بنك. Alors, في 2017 شحال كان العجز؟ كان 43 مليار. شحال ولا؟ 70 مليار. Donc, il y a augmentation et diminution. Il y a augmentation, ولكن probable. Donc, on calcule le taux de variation. Je sais le taux de variation. T1 moins T0 sur T0 fois 100. Je sais qu'il y a une augmentation ou là, une baisse. Regardez, à la formule, taux de variation. T1 moins T0 sur T0 fois 100. 70 ناقص 43 fois 100. خرجت لنا 62 فاصلة sur 70. Donc, le besoin de liquidité, le déficit de liquidité, la sous-liquidité, ce que vous voulez, va augmenter ou la augmenterait, plus conditionnel, de 62,79%. Au Maroc, le déficit de liquidité augmenterait, s'aggraverait de 62,79% en 2018 par rapport à 2017. Préciser. Donc toujours, NSGC, NSGE, كما كنتي فيما تشوف كلمات préciser, عارف la réponse من عندك انت ما تلقاش الدوكيومون بلا ما تصدع راسك. Préciser deux actions de politique monétaire à utiliser dans les situations suivantes. Je vais dire la Banque du Maghreb, il a des situations. Il a la surliquidité. Donc ils ont dit une action suffit. On a deux actions. Il a la surliquidité, ça peut créer l'inflation. Donc la Banque du Maghreb, qui va dire donc il a la surliquidité pour la réserve obligatoire. Maintenant, je vais la réserve obligatoire. Les instruments, SIR, la politique monétaire, les actions de Banque el-Maghrib. Les actions de Banque el-Maghrib, il y a toutes les informations. La réserve obligatoire, maintenant, quand tu as 5, tu as 10. في الاول ملي كانت 5 كنتي واخد لي بنك 5% من فلوسهم. دابا غتاخذ لهم 10% من فلوسهم. دونك غتنقص السيوله ديالهم وغينقص المشكل ديال لا سورليكيديتي. ولا طلع لو طو ديريكتور. Vous pouvez طلع طو ديريكتور ولا دير ce qu'on appelle les reprises à 7 jours. انا je préfère les reprises à 7 jours. Donc نحيدو طو ديريكتور. Donc نديرو les reprises à 7 jours. Ça veut dire que Banque el-Maghrib غتاخذ لي بنك الفلوس ديالهم كسلف bien sûr عن طريق لي بنك. الا كان عندك العكس كانت عندك une sous-liquidité الفلوس قليله اش غدير بنك المغرب؟ Dans ce cas تعطي les avances à 7 jours. Voyez l'axe ديال الريبريز تعطي les avances تسلف لي بنك
ou là, on casse la réserve obligatoire, comme je viens d'expliquer ici. Vous voyez la contradiction binâre. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez par rapport au document 5. On va aller directement au document 6. Et donc, document 6, on va le dossier numéro 2, les agrégats de la comptabilité nationale. Données de la comptabilité nationale marocaine. Le Haut Commissariat au plan, le HCP, vient de présenter le budget économique exploratoire pour 2019. Il y a des estimations, dans lequel il donne ses estimations pour 2018. Ok, marhaba. Ses prévisions pour l'année 2019 sont plutôt baissières. Donc 2018 dans des estimations mais 2019 sont plutôt baissières pour la valeur ajoutée agricole. Donc la valeur ajoutée et une reprise, donc une reprise lente des activités non agricoles, c'est-à-dire l'industrie. Ainsi, la croissance du PIB serait de 2,9 et le PIB est là de 2,9 contre une estimation de 3,1 en 2018. Donc 2018 le PIB يطلع 3.1 في 2019 le PIB يطلع 2.9 لاحظتي وفي 2017 شحال طلع le PIB 4.1 d'après ce qu'il vient d'expliquer Humanit. Donc في 2017 le PIB طلع 4.1 في 2018 le PIB طلع ولكن طلع 3.1 لاحظتي طلع بواحد الوتيره اقل وفي 2019 غادي يطلع le PIB ب 2.9. دونك عندك تقول لي كاينه اون باس، لا راه ما كايناش اون باس، البي بي راه تزاد ولكن تزاد بواحد الوتيره اقل. وعطوك ليكيليبر امبلوا ريسورس 2017 و لي انفورماسيون ديال 2017 سون دي انفورماسيون كوريكت ماشي استيماسيون وماشي بريفيزيون. عطوك لي ريسورس ووسطهم لي امبورطاسيون وعطوك لي امبلوا فيهم الاف بي سي اف فيهم فارياسيون ستوك وفيهم لي اكسبورطاسيون. اوكي، الناس اللي ما فاهمينش لي زاغريغا الكالكول ديالهم والفرق بين لي ليكتور vous pouvez aller voir directement la vidéo اللي فيها لي زاغريغا راه فيها toutes les informations convenables. Je vous les questions. Allez-y, je pense qu'on a terminé celui-là. Si, voilà. Alors, les questions, lisez la donnée en gras souligné 2,9. 2,9 هو بشحال غيطلع البي في 2019. وهنا c'est juste prévision. Attention, c'est juste prévision. Donc, شنو هي la lecture du PIB? La richesse créée. Alors, 2,9. Au Maroc, la richesse créée par les agents économiques résidents augmenterait. Alors, augmenterait, c'est pas EI, c'est augmenterait. De combien? De 2,9 en 2019 par rapport à 2018. Donc, Dolben augmenterait, s'il vous plaît, parce que c'est une prévision. A augmenter, parce que ce n'est qu'une prévision. Relever un facteur explicatif de l'évolution du PIB au Maroc en 2019. Ça veut dire, le PIB va être là en 2019. Le مشكل كاين في les prévisions de l'HCP, une tendance baissière de la valeur ajoutée agricole. Donc vous pouvez dire la tendance baissière de la valeur ajoutée agricole, parce que tu as le PIB, ou la reprise lente des secteurs non agricoles. Complétez le tableau. Au Maroc, ما بين 2017 و 2019, la richesse créée est en situation de stagnation. واش la richesse وقفات؟ يعني من عام لعام البي بي ما تيطلعش، كاينه 0% augmentation ولا accélération هادو تيتزاد تيطلع ب4 ب5 ب6 ب7 ولا كاينه ديسيليراسيون تراجع. هاد العام طلع ب4 العام اللي موراه طلع ب3 العام اللي موراه يطلع ب2. Bien sûr كاينه une décélération ou justification, c'est ce que je viens de dire maintenant. Donc entre 2017 et 2019, il y a une décélération de la richesse car en 2017, le PIB a cru de 4,1 puis croîtrait pour augmenter ou la re-augmenter de 2,9 فقط. Calculer le PIB. احنا عارفين بان les ressources اش يساويو le PIB زائد les importations. Donc il a les importations, je vais le PIB. Ressources moins importations, et ça oui, le PIB. Voilà, comme vous voyez, les ressources qui sont le PIB et les importations. Donc le PIB qui sont les ressources moins importations. Les ressources, les importations, le PIB. Au Maroc, la richesse créée par les agents économiques résidents en 2017 s'élève ou là a atteint 1,63,297 millions de dirhams. Deuxième question, calculer la dépense de consommation finale, DCF. DCF qui est le PIB. Très bien, tu peux bien. On a le PIB qui est DCF زائد le FBC
والFBC فيها الFBCF زائد variation stock جمعتهم بجوج زائد X moins N la demande extérieure nette. Donc DCF إلا بغيتي DCF هادشي كامل غديه في جهة أخرى شنو غتولي عندك DCF تساوي PIB ناقص FBC ناقص demande extérieure nette. Donc très bien ها هو PIB ها هي FBCF ها هي ناقص variation stock بحال نقصتي هذا دقة وحدة جمعتهم دقة وحدة ناقص X moins N ها X ها N غتخرج لنا كونسوماسيون 818 334 مليون ديال الدرهم. Lecture de la consommation سهلة. La consommation شنو فيها؟ فيها la consommation des ménages, des administrations et des IPSBL, les institutions privées sans but lucratif, الجمعيات خيرية. Donc إلا بغيت ندير la lecture ديال DCF غادي نقول au Maroc la dépense de consommation finale des ménages, des administrations, des institutions privées a atteint ou la s'élève à 334 millions de dirhams. On se retrouve avec la vidéo suivante.